Okay, let's try to do example 7. So let's read the question. Okay. Determine the net torque ataupun the total torque on the 2 meter long uniform beam as shown in figure 8.3. Okay. This whole lah. So calculate about as point C, the center of the beam, as the pivot point. Okay. So kat sini dia suruh kira total torque yang ada lah. So remember that torque is Fr sin theta. Jadi kita ada 3 force kan. We have 1, 2 and 3. Okay, so maksudnya kita kena buat total torque sama dengan torque 1 plus torque 2 plus torque 3 sebab kita ada 3 force lah. Okay, so kita akan tengok satu-satu. So F1 R1 sin theta. Okay, so mana F1 kita? This one, right? 56. Okay, so remember R is a distance between your force and your pivot. Okay, so sekarang ni point C jadi pivot kita. Okay, so we know that this whole thing is what? 2 meter. So kalau C kat tengah-tengah, jadi ni mesti sama dengan 1 meter. Okay, so the R is 1 and then theta is angle between F1 and R1. Jadi so this is the angle lah. So dia dah kasih kat sini R kita dengan F kita. Okay, so this one, the angle is 30. Okay, so remember I tell you about sign convention yang this one kan. Kalau ada tendency untuk berputing clockwise ke anti-clockwise, kita kena tahulah. Okay, kat sini kan, cuba kamu imagine. Okay, so this one Okay, walaupun anak panah dia ke sana, tapi dia sebenarnya berlaku adalah anak panah dia tolak macam ni lah. Tapi sebab dia nak lukis anak panah tu sentiasa keluar. Okay, sebab kalau kamu buat anak panah kat sini, so tak tahu kat sini tolak apa kan. So tak logik kat situ. Sebenarnya dia adalah kat sini, dia tolak pada sini. Okay, sama je Okay, so kalau dia tolak macam tu kan, ikut anak panah ni lah. Kalau dia tolak macam tu kan, okay, ni pivot kamu kan. Jadi beam ni akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak macam tu lah kan. Okay, sebab dah tolak force ke sana, so dia akan tolak ke sana lah. Dia akan rotate ke sana. Jadi this one, ini tendensi dia berpusing adalah anti-clockwise ke? Betul kan? Anti-clockwise. Oh no, sorry. It will be clockwise kan? Kan jam kan? Jam baca macam tu kan? Okay. So this one will be clockwise. Okay. So bila dia clockwise, so dia akan jadi negative lah. So don't forget to put negative over here. Okay. Okay, and then tengok torque 2 pula. This is where our F2 over here. And then the R is here lah. R is distance between your force and your pivot. So this is our pivot. This is our force. Jadi R dia adalah kosong. Okay. You cannot push something dekat pivot. Okay. Mesti jauh sikit daripada pivot tu. Baru force kamu boleh in action kan. So this one disebabkan R sama dengan kosong. Jadi kalau kamu nak buat kan, nak tunjuk. So this one would be 65 darab kosong darab sin 45. So this one will be kosong lah. Okay. So torque 2 is 0. Okay. And then this one I put 0 lah. And then torque 3 is F3 R3 sin theta. Jadi mesti tahu F3 kita adalah 52. And then again, daripada force kita ni ke pivot is 1 meter. And then the angle is 60 lah. Okay. Between your force and your R is 60. Okay. So this one you put sin 60. Okay. And then tengok tendensi dia untuk berputar ke mana. Okay. So this one kan, kalau kamu tengok, dia sebenarnya tolak macam ni sebenarnya kan. Okay. So kalau kamu tolak macam tu. Okay. So dia akan beam kamu ni tendensi untuk, maksudnya tendensi untuk jatuh ke bawah lah kan. Tapi kalau tak ada tanah kat bawah ni, dia akan berputar macam tu kan. Berputar macam tu. Okay, bayangkan this whole thing, dia berputar macam tu. Okay, macam tu lah. And then ke sana. Okay. So this one, dia punya tendensi adalah anti-clockwise. Jadi apabila anti-clockwise, dia akan jadi positive. So this one memang positif lah. So we don't do anything about it. Memang positif. Okay. So yang depan ni negatif. Okay. So this one, try to press the calculator. I think you will get your answer to be
17.03 nm. Okay, unit untuk torque adalah nm. Okay, so that is for A lah. So let's try to do B. Okay, B, I'm going to padam this whole thing. Okay, sebab nanti dia jadi lain rasa kan. Okay, sekarang dekat point B adalah kita cakap point P pula jadi pivot. Okay, this one will be our pivot over here. Maksudnya dia boleh bergerak macam tu lah. So ini bukan pivot lagi This our pivot, tempat melekat dia sekarang dekat point P. Okay, so bila kita buatkan, kita akan buatlah apa tu? Total torque is equals to torque 1 plus torque 2 plus torque 3. Okay, this one kita dah tahu. Ini kan R3 kita sama dengan kosong. Sebab kat sini force dia pun dekat sini, pivot pun dekat sini. Jadi kat sini kita boleh cakap torque 3 sama dengan kosong. Okay, you can put the like this also can, and you can just assume sama dengan kosong pun boleh. Okay, bila kamu cakap R sama dengan 3 kat situ. Kena tunjuk R3 sama dengan kosong. Okay, and then kamu akan buatlah F1 R1 sin theta. Okay, so tengok mana F1 kita adalah 56. And then R kita adalah daripada force kepada pivot, which is the whole thing is 2 meter, right? And then sin angle dia akan jadi, this is our R, this is our F kan, jadi still sin 30. And then tengok tendency dia berpusing ke mana. Okay, kalau ni kan, kalau pivot kat situ, and then kalau dia, Miss padam ni kalau kamu tak nampak kan, kalau dia tolak kan macam tu kan, tolak macam tu, macam anak panah ni okay, so dia akan, beam kamu ni akan jatuh ke bawah macam tu kan. Okay, am I right? So tendency dia kat sini akan jadi clockwise lah kan, clockwise lah, I think clockwise. Okay, so this one bila dia clockwise, so dia akan jadi negatif lah. So this one you akan dapat, this one is negatif lah. Okay, and then kita buat torque 2 pula plus F2 R2 sin theta. Okay, kita tengok, tak tahu lagi plus ke minus kan. Okay, biarkan je. So our F2 over here, ni kita padam bagi kamu nampak Our F2 over here is 65. So this one would be 65, and then the R would be from here, you punya force tu, tempat force tu kepada pivot you, iaitu ni tengah-tengah kan. So ni would be 1 meter lah. And then the angle between your R, this is your R, this is your F kan. It will be 45. Okay, 45. Okay, and then what else? Okay, so tengok tendency dia tu berputar kat mana kan. Cuba kamu bayangkan this one force dia kat atas kan, tapi kita tak nampak dia nak tolak ke mana. So dia mesti tolak macam tu sebenarnya. Okay, tapi dia buat anak panah ke sana, sama je. Kedudukan yang ni dengan kedudukan ni adalah samalah, menunjukkan dia tolak macam tu. Okay, so bila dia tolak macam tu, okay, of course you punya beam ni akan naik ke atas kan. Dia akan naik macam tu kan. Okay, so tendency dia berputar sekarang adalah anti-clockwise kan. Anti-clockwise. Okay, jadi bila dia anti-clockwise, so kita kena letak jawapan dia positif lah. This one will be positive. Okay, and then torque 3 sama dengan kosong lah. So this one, try to solve it. I think this one you get negative 96 plus 45.96, and then you get your answer to be negative 10.04 nm. Okay.